ହସ୍ତେ କରିବାକୁ କାର୍ଯ୍ୟ ମାୟା କରି ବୈଷ୍ଣବର ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ କରିଥାଉ ଜୀବ ଅଂଶ ନେଇ ଇନ୍ଦ୍ର ବିଦ୍ୟେ ନାରୀ ଗର୍ଭୁ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ପାର୍ଥ ସାକ୍ଷାତ ସେ ନାରାୟଣ ଆସ ପ୍ରଭୁ ମାୟା କିରାତ ବେଶରେ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ଆତ୍ମର ଶକ୍ତି ଚାଲ
एवं मो नरेंद्र प्रतिभा उमा महेश्वर राजानी तमो अलग शीघ्र क्षमकर मते पाठ तो शक्तिरे युक्त आदि कैलास ईश्वर माया निरति बेसरे परीक्षा करी तोर शक्ति दृष्ट आदि मु होइले प्रसन्न मागे ज्ञान कर मारुआ महादेव बोली शुणिथिली सिना मारुआ महादेव बोली शुणिथिली सिना किंतु एबे देखिली नेत्ररे मारुआ महेश्वर मार खाइले दिहबर जाओ रे मारुआ स्नान करी आसरी स्ଥାନେ तापरे अर्जुनर मनमांसा करिब पूरण पुत्र रूपे ग्रहण करो ए अधमे ग्रहण करी मां ए अधमे ग्रहण करी धन्य करियो सुमति ए अधमे ग्रहण करी धन्य करियो सुमति दया भई कहि दियो जीवन मागी प्रभु जेउ अस्त्रे अंधव त्रिपुरा को बधि दिले अस्त्र हर बधि दिले हर सेही त्रैलोक्य ସେହି ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟ ଦୁର୍ଲଭ ଅସ୍ତ୍ର ଆଶୀର୍ବାଦ ମାରି ବସି ବନ୍ଧୁ କିନ୍ତୁ ସାବଧାନ ପାର୍ଥ ଏଇ କଥା କହିଛି ମୁଁ ବୋଲି ଯେପରି ନ ଜାଣନ୍ତି ଯିବ श्रेष्ठ बाण पशुपति